death. তো আজি আমি ডেথৰ সাম কৰিম এতিয়া ঠিক আছে so in case of that you should know that you have to follow two simultaneous rules দুটা simultaneous rules follow কৰিব লাগিব number 1 which we already know rules of reconstitution ठीक है ताते की থাকিব उसमें क्या रहेगा नंबर 1 you have to do revaluation number 2 distribution of reserves and writing of nominal assets or fictitious assets purchased goodwill etc number 3 goodwill treatment ठीक है ये तीनटा तो फॉलो करिब लागिबई इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा but at the same time please remember you also have to follow do you remember rules of appropriation rules of appropriation now अब एक चीज देख लो we always do one thing you see from the very first chapter से देखो यहां तक up to retirement तक each and every sum that you see प्रत्येक sum every sum जो तुम देखेगा उसमें लिखा हुआ है that the firm was reconstituted on 31st March change in PSR change in profit sharing ratio वहां पे भी देखोगे कि they have decided to change their profit sharing ratio from 31st March 2000 something admission में आएगा a new partner is admitted on 31st March or maybe on 1st April either 31st March nor to 1st April ठीक है सर in retirement also you will see 31st March or 1st April ठीक है sir why is that because on 31st March during the last financial year through already trading profit and loss appropriation account और balance sheet already बनवा हो जाए बनाया हो चुका होता है और वही लास्ट वाला बैलेंस शीट is provided in your question and to quite that the firm has admitted a new partner C so you do the rest of the thing the rest of the thing माने की revaluation reserves and fictitious asset treatment and goodwill treatment एटू करिब लागे but remember in case of death तुम किसी को नहीं बोल सकता है कि तुम 31st मार्च में मरो हाँ मौत को तो तुम पकड़ के नहीं रख सकता है वो तो कभी भी मर सकता है so when a person dies death generally do not take place on 31st March মানুহ নমৰে তো কাকো ক'বও নোৱাৰা ইনস্ট্ৰাকশনো দিব নোৱাৰা कि तो 31st মাৰ্চত মৰিবি আতাৰ আগতে নমৰিবি এটো ক'ব নোৱাৰো हम तो ऐसा नहीं बोल सकता है yes or no so in that case suppose a person dies on 1st August তো তেতিয়া তো প্ৰবলেম এটো আহি যায় apart from the rules of reconstitution 8 inter rule to follow koribo lagiboi 8 inter rule follow koribo lagiboi logote as because he was alive for 4 months to sa jodi 1st August mein koi marta hai tite hole ki hol April he was alive mane new financial year ot April alive asile May alive asile June alive asile July alive asile sari mah alive asile he jia asile aru kam kori asile and he has been a partner in the business for this 4 months to us 4 months ka IOC 4 months का IOD 4 months और सैलरी 4 months और शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रत्येकটা বস্তু each and everything he will get तो দিব লাগিব তাক নিদিলে কেনেকে হ'ব দিব লাগিব हां देना पड़ेगा है ना नहीं that means interest on capital IOC দিব লাগিব सैलरी যদি হি পায় 4 महीने का सैलरी उसको देना पड़ेगा ঠিক আছে যদি হি কিবা ড্রয়িংস কৰিছে during this period हे ड्रॉइंग्सर ऊपर ड्रॉइंग्स লাগিব লগতে আইওডি লাগিব হয়নে নাই লাগিব আৰু লগতে লাগিব শেয়ার অফ প্রফিট because if you imagine
तुम अगर याद करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो तुम्हें दिखेगा आईओसी, आईओडी, सैलरी और लास्ट में की द डिविजिबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सारी माह जो 4 महीना वो आदमी जिंदा था एंड ही हैज बीन अ पार्टनर इन द फार्म, हे सारी माह तो बिजनेस टू ऑपरेट करिसे, बिजनेस तो ऑपरेट कर रहा है ना, बिजनेस इज रनिंग, परचेज एंड सेल्स इज डन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर डन, सारी माह रनिंग बिजनेस है ना, तो पूरा ऑपरेशन तो चल रहा है। যদি পুরা অপারেশন চলি আছে তেতিয়াহলে that in those 4 months the business have made some kind of profit. Only thing is that in accounts we do the whole reporting at the end of the financial year by preparing a trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account in case of partnership, and then the balance sheet. किंतु रिपोर्टिंग है हमें at the end of the financial year करूं, हम सिर्फ रिपोर्टिंग करता है at the end of the financial year, but all throughout the year, even 1 month, 1 day, एक दिनों तो मानुहे प्रॉफिट करिब, सेल्स करता है, परचेस करता है, डेली बेसिसत হয় ना নহয়। तो एतिया মই शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आदमी मर गया, जोने मरि गल, तार शेयर ऑफ प्रॉफिट तो মই দিব লাগিব। नाउ द पॉइंट इज इफ अ पर्सन डाइज इन द मिडिल ऑफ द ईयर, যদি এটা মানুহ মিডিল অফ দ ইয়াৰত যদি মৰি গল, তেতিয়া হলে এই তিনটা আমি জানো আৰু এই তিনটা কৰাত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই, এইটো আমি একদম ভালদৰে শিকি গৈছো, এতিয়া আৰু শিকিবলৈ বাকি নাই। ইয়াতে এইখিনিও আমাৰ শিকা আছে, খালি ইয়াতে নিশিকা বস্তু এটাই আছে, सर नहीं सीखने वाला चीज सिर्फ एक है, ओनली वन थिंग, दैट इज विदाउट प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट इन द मिडल ऑफ द ईयर, विदाउट प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन मिडिल ऑफ द ईयर में तो बनाता नहीं है, तो बिना बनाए तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम कैसे निकालेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो केनेके ওলাব, ঠিক আছে। তো তার কারণে আমাক এটা আর্টিফিশিয়াল মেথড দিয়া হয়েছে, and that artificial method or also that artificial method যোনটো হৈছে হেতুকো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, দো হিस्सों में बांटा हुआ है। एक, you can find out the share of profit of the dead or the deceased partner on the basis of sales and on the basis of profits, प्रॉफिट, দুটা মেথড আছে, ঠিক আছে। सो एटू आमी जानू, ये हम लोग जानता है, दिस वन ऑल्सो वी नो दिस ओनली वी हैव टू लर्न दिस, ठीक है। लेट अस डू वन सम, आई विल टेल यू और तुमको पता चल जाएगा कि कैसे करता है। ओके, लेट्स टेक द example of one sum, that is sum number किमान 62, sum number 62 from DK Goel. It is who retired? Sindhu retired, Sindhu, Rahul and Kamlesh. Let us do that sum, that is the very that is sum number 62 from death and retirement and death, ঠিক আছে। কেনেকে কৰে let's see। Now you see, in the question revaluation or কোনো information নাই, you don't need to do any revaluation because there is no information about revaluation, नहीं है। only reserve is there, I think, yes, one general reserve is there and इफालो एकु নাই, goodwill is there in the your adjustment number 1, goodwill is there and his share of profit till the date of death. So it's not a very big question, very small question, very interesting question. Let's see, Sindhu died, sir amak banabo ki dise, prepare Sindhu's capital account, prepare Sindhu's capital account, only eta manuhor capital account banale hobo, ek आदमी का capital account बनाने से हो जाएगा। You don't have to prepare 3 capital accounts, আমি বনাও নহয়, 3টা capital, 3টা column, 3 columns,
Not required. Only the person who has died, only his one single column, single capital account बनाले हो जाबो, हो जाएगा, ठीक है? चलो, let's begin. So whenever we prepare a capital account, first of all, what should we write? By balance BD, right? His opening capital. How much is his capital account? 1,20,000. Okay. Right, 1,20,000. After that, revaluation, no information about revaluation. So probably in this question, revaluation is not there. So सीधा आई जाऊं reserves. Reserve আছে? Yes sir. There is a general reserve of value rupees 10,000. 10,000. तो तार पर only सिंधुस जुंटू सिंधुर जिखिनी शेयर होय, हेतु उसको लाके यहाँ पे डाल देना है सिंधुस शेयर. तो लिखो by general reserve $3,000. ठीक है से रिजर्व हो गल. Then comes the goodwill treatment. Goodwill treatment is exactly same like retirement. हाँ की কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই আগতেও কওঁ, पहले भी मैं बोला था क्या करना है, that goodwill और journal entry to আমি মাৰি লম. Journal entry, if you pass the journal entry somewhere in the rough, then it becomes very easy to make the posting. Posting কৰাত আমাৰ বিৰাট সহজ হৈ যায়. Okay. So the retiring partner, the remaining partner, that is Kamlesh aru kun asile? Rahul and Kamlesh. So Rahul's capital account debit. Kamlesh capital account debit. To Sindhu's capital account. ठीक है से? Sindhu's share किमान? As the whole goodwill of the firm is valued at, लिखा है से याते, is valued at 80,000, right? Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average profit of the last 4 years, which is last 3 years, which is 80,000. That means whole goodwill of the firm is, yes, 1,60,000. Goodwill of the firm is 80,000 into 2 years purchase, that is 1,60,000. ठीक है से इधर 1,60,000 और पर सिंधुस का शेयर कितना होगा? सिंधुस शेयर ऑफ गुडविल is equal to 1,60,000 into सिंधुस शेयर किमान आसिले 3:3:4. That means 3/10. 3/10. 3 6 18 or 8 had equal x 3 3 1 4 48,000, right? So I'll write here 48,000. This 48,000 will be distributed or transferred to Rahul and Kamlesh in their gaining ratio. In this question there is no new profit sharing ratio, they only have a old profit sharing ratio. মই আগতেও এই কথাটো কৈ দিছো that if in any sum, especially death and retirement, if no new profit sharing ratio is not provided, so take the old profit sharing ratio itself, that is 3:3:4. वहां से जो आदमी रिटायर हो गया या मर गया उसको स्ट्राइक आउट कर दो, जैसे कि सिंधु स्ट्राइक आउट. सो जो बच गया, that is a 3:4. That 3:4 itself is the new profit sharing ratio also and the gaining ratio also, both. ठीक ठीक है. So this 48,000 will be transferred to Rahul and Kamlesh in the ratio of 3:4. Okay, answer point out ahibo pare, ekko dangor kotha noy, we will do it. 48,000 divided by 7 ahibo sage no, 7
7 6 जा 42 60 আহি গল 7 8 जा 56 40 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 সো 1 ডেসিমেল পয়েন্ট এটা রাখিলে বেশি ভাল হয় তেতিয়া লাস্টত আমি কি কৰিব লাগে এই যোনটো আমি হেৰি কৰো এপ্রক্সিমেশন কৰো তেতিয়া সহজ হয় एप्रोक्सीमेशन करने से इजी होता है ठीक है तो एक जन का होगा इंटू 3 एक जन का होगा इंटू 4 जा 3 होबो 3 1 जा 3 3 7 जा 21 carry 2 3 5 जा 15 16 17 और 7 आते गल 1 3 जा 24 25 और 5 carry 2 3 6 जा 18 19 20 तो एजনৰ আহিলে 20571.3 राइट এটা 480 কৰো 4 1 जा 4 4 7 जा 28 carry 2 4 5 जा 20 22 2 carry again 2 4 8 जा 32 33 34 4 carry 3 6 4 जा 24 25 26 27 ঠিক আছে 27 সো ইয়াতে স্যার এটু কথা মোক বহুত স্টুডেন্টে খুদে স্যার দুটাতে 0.3 আৰু 0.4 দুটাতে 5 ৰ কম আহিছে তো স্যার কি করিম তুমি যদি ডাইরেক্ট দুটাতে যদি পয়েंट কিটা কমাই बिकॉज लेस देन 5 আছে दोनों में लेस देन 5 है तो अगर दोनों में ही तुम इसमें 1 लिखोगे और इसमें 8 लिखोगे तो तुम्हारा एंड आंसर एंडिंग डिजिट 9 ही যাব ठीक है কোনোবা এজনক বঢ়াই দিলে হল जिसका डेसिमल पॉइंट ज्यादा है उसको बढ़ा दो दैट मींस यू मेक हिम 20571 और जब डेसिमल पॉइंट तो बेसी আছে उसको कर दो 27429 कर दिले हल इटा मिली जाबो ठीक আছে डन ओके सो दिस जर्नल एंट्री बिकम्स कंप्लीट नाउ तो मैंने क्या बोला कि कभी भी एग्जाम में गुडविल का जो जर्नल एंट्री है उसका पूरा ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री राफत मारि लबो লাগিব राफत যদি মাৰি লয় তেতিয়া হলে আমাৰ পোস্টিংত কোনো অসুবিধা নহয় जर्नल एंट्री असुविधा ना तार फिगारों असुविधा ना फिगर्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जर्नल एंट्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इतना सिंधुस कैपिटल अकाउंट मैं लिखिम बाय राहुल्स कैपिटल बाय कमलेश कैपिटल $20,571 27,429 होइसे डन सो आई कैन सी जे याते मु 3 रूल्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ओवर हो गइसे मैं की কৈছিলো मैंने क्या बोला था कि वी हैव टू फॉलो 2 डिफरेंट रूल्स द रूल्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन आर ओवर रिवैल्यूएशन नॉट देयर इन द क्वेश्चन एटु क्वेश्चनत नासिले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा হৈ গল আৰু रूल 3 गुडविल ट्रीटमेंट करा হৈ গল এতিয়া আমি কি যাম we have to follow we have to see the our question in our question if there is any kind of key rules of appropriation আছে নেকি যেনে कि IOC salary share of profit तेनुका किबा আছে নেকি ऐसा कुछ है क्या तो हम देख लेगा ठीक है let's see point number 2 Sindhu's share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of sales तो आईओसी आईओडी सैलरी वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है इट इज नॉट देयर আছে নেকি কোনটো আছে পয়েন্ট নাম্বার ओके लास्ट पॉइंट और लिखा আছে ओके आईओसी तो वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डू यू रिमेंबर তোমার মনত পড়ে নে যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারত আমি কৰিছিল আইওসি আমি সদাই ক্রেডিট সাইডে লিখো ওকে কিমান হ'ব His capital is 1,20,000. My calculation yada dekhai disu 1,20,000. Interest rate is how much? 6%. 6 by 100 for a period of 4 months because he was alive for 4 months. Am I right? He morise ketia? July 31st. That means he was alive in the month of April, May, June, or July 31st. I mean July month he was alive. So he was alive for 4 months. So here you have to calculate the interest on capital in this particular manner ठीक है 12 very direct काटी लूं 6 4 24 2400
right here 2400 ঠিক আছে ডান এইখিনি হৈ গৈছে সবে লিখি লৈছে नाउ सी कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट तुम्हें कोई चीज एग्जाम में ओमिट हो जाए तो लिखिबले पाहरी जोआ एबार मन करिब तुम्हार बैलेंस शीटत तुम्हारा बैलेंस शीट का एसेट साइड में एक सिंधु का लोन है दैट मीन्स सिंधु व्हेन ही वाज अलाइव he took a loan from the farm so now on the date of death चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो on the date of death हे लोन टुक মই तार পৰা বা फार्म में तार পৰা तो घुराई बिसारिब न उसको तो घुरा के चाहेगा कि दो मेरे से लोन लिया था मुझे वापस दो ठीक है तो हे लोन अमाउंट टू तार की हल ऑलरेडी एबिला what are these are the amounts that he should get at the time of his death तो from the amount he should get तार পৰা মই हेतु एडजस्ट কৰি দিম বা हेतुक माइनस कराई दिम जोंतु ही फार्मक घुराई দিব লাগে जो उसको फार्म को घुरा के देना है वो उसको माइनस करा देगा कैसे माइनस होगा तार ऑपोजिट साइड लिखी ले हो गल बाय सॉरी टू सिंधुस लोन किमान আছে 40 20,000 हो गल अगर यहां तक हो गया है नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट এইখিনি অলপ মুছি দিও এইখিনি হৈ গৈছে the last thing that we have to do here is his share of profit till the date of death আৰু হেতু কৈছে মই কি এটা how many methods did I tell you two methods on the basis of sales on the basis of profit by reading the question तुमको क्या लगता है कौन सा मेथड से तुमको पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स तो कैसे करता है लेट्स सी आई विल शो यू सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च लास्ट ईयर एंडिंग कौन सा था जो तो बैलेंस शीट डेट आसिले बैलेंस शीट कोनटू डेट আছে 2023 सेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2023 किमान আছে सेल्स इज इक्वल टू रुपीस 8 लाख আছে एम आई राइट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इज 3 lakhs am I right that means 2 lakhs sorry 2 lakhs 2 লাখ আছে নহয় 3 লাখ আছে yeah 2 lakhs yes 2 lakhs ঠিক আছে that means last whole year মানে full संपूर्ण बছर पूरा फुल ईयर में बिजनेस ने 8 लाख का सेलिंग किया था और उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया 2 लाख का फुल ईयर हाँ फुल ईयर तो therefore profit percentage is equal to profit ऊपर sales नीचे into 100 sorry ठीक है सर is equal to I think 25% am I right 25% ठीक है सर now तो लिखिबो नाउ सेल्स फ्रॉम 31st March 2023 to 31st July 2023 is equal to rupees how much 3 lakhs मैंने 4 महीने का सेल्स कितना 3 लाख तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा देयरफॉर प्रॉफिट फ्रॉम 31st March to 31st July is equal to
Sales is 3 lakhs. Profit will be 25%. 75,000. That means the business has made a profit. It is assumed that the business has made a profit of 75,000 rupees. বুজি পাইছে কথাটো? It is assumed. এইবিলাক সব assumption basis because why? We have never prepared a real trading account, real profit and loss account, real profit and loss appro. আমি বনোৱা নাই, हमने नहीं बनाया. যদি আমি বনোৱা নাই, that is why this basis is a artificial basis only for the sake of completing the work of reconstitution on the date of death of a particular partner. ঠিক আছে? So এখানে এটো একটা artificial base. This base is known as on the basis of sales. তো সেলছত আমি কি কৰিব লাগে? Complete last year or যোনটো sales আছে আৰু complete last year or যোনটো profit আছে হেতুক ধৰি পেলাই তাৰ profit percentage টো আমি উলাই লম. Once we get the profit percentage, the same percentage we will apply for the 4 months sale. 4 months sale or upor tumi jodi profit lagai dia titia this 4 months ka profit of the business is 75,000 ulai jabo. But this is not the end to it. Last line is the last line. Therefore so likhibo. So Sindhu's share of profit till death is, কারণ 75,000 is the whole profit of the whole business for 4 months. গুটে profit to সিন্ধুক দি দিব নোৱাৰো না, उसमें তাতে তিনটা মানুহ তিনটা হিस्सेदारी থাকিব, 3 इंसान का 3 हिस्सेदारी रहेगा. पूरा का पूरा 75 মই কেনেকে সিন্ধুক দি দিম? তিনজন পাৰ্টনাৰৰ সবৰে হিस्सा থাকিব, তো তাৰ পৰা সিন্ধুৰ হিস্সা কিমান এটো উলাই ললে হল. Therefore Sindhu's share of profit till that is, take the 75,000 multiplied by Sindhu's share. Sindhu's share কিমান আছিল? 3/10. Yes, sorry, 3/10. 3/10 কৰি দিলা. Therefore answer ulai gol 22,500. Got my point? Etia 22,500 rupees we have to give to Sindhu as his share of profit for the period he was alive, 4 months. ঠিক আছে? Now comes the this sir 22,500 और सर ये पोस्टिंग की होबो? सर पोस्टिंग जानने के लिए सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री जानना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री is this is your journal entry. Profit and loss suspense account debit to Sindhu's capital account. Please remember this journal entry. Profit and loss suspense account debit to Sindhu's capital account. বুঝি পাইছে? Now you know what to write here. So here you will write by profit and loss suspense account. কিমান? 22,500. ঠিক আছে? And your sum is done. কোনোবা স্টুডেন্টে যদি ফটো লব বিচাৰে ফটো লব পাৰে. ঠিক আছে? এইটো এনেকে ক্যালকুলেশন কৰিব. আজি মই অন দা বেসিস অফ সেলস শিকাই দিছো, কালি মই অন দা বেসিস অফ প্রফিট টু শিকাই দিম. প্রফিট টু একেবাৰে সহজ, এক লাইনত ওলাই যায়. সেলস টু ভালকে শিকি ললে হল. এতিয়া as the sum is over, আমি এটা কি কৰিম? টোটালিং আৰু ব্যালেন্সিং কৰিম. How much? One lakh 95,900. ঠিক আছে? The bigger side total you have to write on both the sides. এটো লেজার ব্যালেন্সিং করার নিয়মে হয় যে যোনটো ডাঙৰ সাইড টাক আগতে টোটাল কৰি it has to be written on both the sides. আৰু তাৰ পৰা we have to minus the small side.
স্মল সাইড মাইনাস কৰাৰ লগে লগে মোৰ আহি যাব 1,75,900 আনসাৰ মিলিছে নে মিলিছে 1,75,000 এতিয়া ইয়াতে सर আজি কেদিনমান আগলৈকে আমি ৰিটায়াৰমেন্ট কৰি আছিলো आज कुछ दिन पहले तक हम लोग क्या कर रहा था रिटायरमेंट कर रहा था रिटायरमेंट আমি জেনাৰেলি ইয়াতে কি লিখো টু সিন্ধুস লোন একাউন্ট লিখো বা কেতিয়াবা এনেকুৱা কয় যে স্যার आउट ऑफ 1,75,000 1 लाख इज पेड इमीडिएटली তেতিয়া আমি यहाँ पे हम लोग लिखता है टू कैश 1 लाख और 75,900 टू सिंधुस लोन তেনেকেও আমি লিখো but please remember in case of death point number 1 you cannot make any payment to a dead man এটা মানুহ মৰি গৈছে मरा हुआ आदमी को तुम पैसा पेमेंट नहीं कर सकता है पॉइंट नंबर 2 तुम यहाँ पे लोन भी नहीं लिख सकता है क्योंकि मरा हुआ आदमी का लोन नहीं हो सकता तुम मरा हुआ आदमी का लोन कैसे ले लिया ठीक है बिकॉज ही इज डेड व्हाटएवर वी आर डूइंग इज आफ्टर हिज डेथ तो मरा हुआ आदमी को पैसा भी नहीं दे सकता है और मरा मानुहर लोनु हबो नोवारे तुमार बिजनेसत केতিয়াও तुमार बुक्स ऑफ अकाउंट्सत मरा मानुहर लोन केनेके हबो पारे मरा मानतु केनेके लोन हबो लोन तो নহব নহয় ঠিক আছে सो इट इज what we have to write to Sindhu's executor account that's it that means executor that means Sindhu's juntu legal hire mane tar wife hobo pare bachcha hobo pare lora hobo pare swali hobo pare tar parents hobo pare whoever the legal hire is our firm is supposed to pay them a sum of rupees 1,75,900 and your sum is done so yate mon koribo lagia kotha ki asile goodwill treatment to himan mon goodwill treatment itna important nahi hai etu tumi already jana because retirement ot juntu treatment hoy yato he same treatment e hoy khali tumar mon koribo lagia bostu asile how to find out the profit till the date of death and point number 1 or point number 2 what will be the journal entry etu journal entry ঠিক আছে hoise That's it. Thank you.